السلام علیکم. کون؟ حسین قادری. جی اجمیر شہید اللہ غلام خواجہ حسین قادری. جی جی ماشاء اللہ سبحان اللہ ارشاد فرمائیے. مفتی زبیر غزالی صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو خیریت ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیے. کیا یہ مفتی گلفام رضا پر فتویٰ لگ گیا ہے کہ 15,000 روپے لگانا چاہیے گا؟ جھوٹ بولا. یعنی بہار سے کرایہ تو ملے گا، آنے جانے کا کرایہ میں اپنا لگا کے آؤں گا کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مفتی گلفام پہ فتویٰ لگا. آپ مفتی گلفام سے پوچھیے نا. نہیں کچھ ایسا وہ آیا تھا تھمبیل میں بن کے چینل والے ڈال لے جو کیا کیا ہمیں نہیں پتا. وہ کہہ رہے 3,000 مانگے. کون حافظ تھے کون تھے؟ اب انہوں نے ویڈیو ڈال دی کہ ہم نے مانگے ہوں گے تو ہم امامت بھی نہیں کریں گے زندگی ایسے. ہاں تو صحیح بات ہے. آپ ان سے ہی پوچھیں جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس بارے میں کوئی روایت ہے کیا؟ مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں. نہیں روایت نہیں. وہ ایک روایت کے بارے میں کہ قیامت میں کیا شیطان بہکانے آئے گا؟ شیطان بہکانے آئے گا کس کو؟ ارے کل اکبری مسجد میں بحث چل رہی تھی یہاں پر. ایک صاحب کوسی کنا سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ قبر میں شیطان بہکانے آئے گا. ہاں قبر میں بہکائے گا. ارے ہاں اس بارے میں کیا روایت ہے؟ بہکی کی حدیث ہے. مشکل الاثار کی حدیث ہے. حدیث پاک ہے کہ شیطان قبر میں بہکاتا ہے. تو اس پر کیا سب جمہور علماء کا سب کا اتفاق ہے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. ہاں حدیث ہے بالکل. محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، اس کا اعتماد کیا ہے اور اس سے بچنے کے راستے بتائیں، ذریعے بتائیں. تو یہ تو پہلی بار سنا میں نے کہ محدثین. تو آپ نے پہلی بار سنا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں. ایسا تو وہی تو اسی بڑے حساب سے علماء بات بھی ہوئی بہت ساری باتیں نہیں سن پاتے ہیں. نہیں وہی بات ہوئی کہ خبر میں بھی قیامت میں بھی شیطان آئے گا بہکانے کیا؟ قبر میں قیامت نہیں ہوتی نا. قیامت الگ چیز ہے اور قبر الگ چیز ہے. قبر اور قیامت میں آپ کو فرق نہیں پتا. اچھا قبر میں آئے گا بہکانے. قبر اور قیامت میں آپ فرق سمجھیے پہلے. قبر کی مشہور تو یہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا قبر میں تیسرے سوال کے وقت میں. اب شیطان کا کیا کام ہے؟ یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، خود سرکار قبر میں تشریف لائیں گے، اس پہ کوئی حدیث تو نہیں ہے نا. یہ تو اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ تین باتیں. اس پر کوئی حدیث تو نہیں ہے نا کہ حضور آئیں گے. تو حضور کی رحمت ہے، حضور کا کرم ہے کہ آ جائیں. حضور کی مرضی ہے کہ آ جائیں، لیکن اس پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہاں بھی آئیں گے ہی ضرور، پکا ہی آئیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور چاہیں یہ حضور کی رحمت نوازی کرم نوازی کہ سرکار تشریف لائیں. جیسے دیدار تو ہوگا تو سب کا عقیدہ ہے. دیدار حضور کا ہوگا یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. حضور چاہیں تو اپنا دیدار کرا دیں. حضور کو اختیار ہے حضور کی کرم نوازی ہو جائے. اس پر اتفاق ہے کہ حضور چاہیں تو ایسا ہو جائے، ورنہ پکا کچھ نہیں ہے کہ حضور کو آنا ہی آنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دیدار کا بھی پکا نہیں ہے کیا؟ نہیں دیدار کا پڑے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. حضور چاہیں تو ہو جائے، ورنہ ایسا کچھ نہیں کہ حدیث میں ہے کہ ہونا ہی ہونا. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ارے یہ تو سب کا بھی تو سنا تھا کہ حضور کا دیدار ہوگا تیسرے سوال کے وقت میں. ارے بھائی آپ نے جس سے سنا تھا آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب کنفرم نہیں ہے دیدار ہوگا. نہیں کنفرم نہیں ہے. اور یہ کنفرم ہے کہ شیطان آئے گا بہکانے کے لیے. بالکل شیطان آئے گا. استغفر اللہ. یہ ہے بریلوی دھرم. دیکھا آپ سنا اللہ کے رسول کے دیدار کے شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہے مفتی زبیر غزالی کے کنفرم ہے. استغفر اللہ. کیا ان کے حدیث ہے بھائی حدیث. آپ کون سی حدیث ہے؟ پردے کو بتاؤ. پردے کو بتاؤ. آپ عربی میں پڑھو کون سی حدیث ہے. اس کا سب کا اتفاق ہے کہ نہیں صحابہ کرام کا. آپ بھی حدیث پڑھیے. حدیث تو یہ بھی ہے منطق کا صلاۃ متحمدن فقط جس نے چائے کی نماز چھوڑ جس نے کفر کیا. تو آج کس میں 95% نماز چھوڑ رہا ہے لوگ باغ. وہ کفر ہے. وہ جو کفر والی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں وہ کفر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ارے جو اس میں لفظ قریب کا لفظ ہے کہ کفر کے قریب کفر متعین ہے کہ متبین ہے؟ کفر متعین ہے کہ متبین ہے اس میں؟ ارے جو بھی ہو لیکن کفر کا لفظ جو بھی ہو حدیث میں تو متبین ہے قریب ہے. کیا مطلب لفظ نہیں ہے متبین ہے قریب ہے. جو بھی ہے کیا مطلب ہے؟ کفر متعین ہے کہ متبین ہے اس میں؟ ارے جو بھی ہو اس میں لیکن جو بھی ہو سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے حدیث کیوں پڑھی تھی؟ کیا علم حدیث اسی چیز کا نام ہے؟ آپ نے حدیث آتا ہے کیسے آپ نے حدیث کیا اسی چیز کا نام ہے؟ شیطان کا کنفرم کیسے آپ کی تلبیہ کے ساتھ شیطان آتا ہے. آپ جب حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس کی تشریح بھی کیجیے. شیطان آپ نے کر دیا کہ شیطان آئے گا قبر میں
اور یہ بھی کنفرم کر دیا کہ اللہ کے دیدار ہونا ضروری نہیں ہے. شیطان آئے گا بہکائے گا، ٹھیک ہے، اس پر حدیث ہے، اور یہ بریلوی مذہب نہیں ہے. امام بریلوی دھرم ہے، بریلوی دھرم ہے، وہ تو ایک عقیدہ ہے، عقیدہ ہے شیعوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، غریب نواز کا عقیدہ ہے، غوث اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارے باقر کا عقیدہ ہے. امام بریلوی پر فتویٰ لگائیے، تم جیسے جاہل. ابھی کتنی روایتیں کمزور ہوتی ہیں اس پر عقیدہ بنا لیا جائے کیا؟ عقیدہ کمزور روایت سے نہیں بنتا ہے. ابو تک سننے والی حدیث بھی ضعیف ہے، روایت کمزور ہے، آپ ابو تک سننے والی حدیث ضعیف ہے، اس پر عقیدہ نہیں بنایا جائے گا. عمل میں فضائل میں قبول ہے ضعیف حدیث، عقیدے میں قبول نہیں ہوتی ہے. یہ علماء کا اتفاق ہے اس پر، فقہاء کا اتفاق ہے اس پر. ہم نے کب کہا کہ عقائد میں قبول ہوتی ہے ضعیف حدیث؟ تو پھر یہ آپ نے کیسے کہہ دیا قول میں شیطان رہتا ہے؟ آپ نے اصول حدیث پڑھا ہی نہیں ہے. علامہ سیوطی تدریب الراوی میں ارشاد فرماتے ہیں یحکم بالحدیث بالصحۃ اذا تلقاه المحدثین بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح. اگر حدیث ضعیف ہے اور اس کی سند صحیح نہیں ہے اور محدثین کا اس پر اتفاق ہو جائے تو اس سے پھر عقائد میں بھی تائید لی جا سکتی ہے. ضعیف حدیث کا یہ مقام ہوتا ہے محدثین کے اتفاق کی بنیاد پر. تاج چشمے نور کے جلوہ فرما ہوئی طلعت رسول اللہ کی، کس کا شعر؟ کیا یہ شعر کس کا؟ قبر میں لہرائیں گے تاج چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. ہاں تو طلعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلعت ہونا اور ذات میں اور طلعت میں فرق نہیں ہے کیا؟ ارے تو یہ بتائیے کہ فاضل نے کہا کہ میں اللہ رسول کے دیدار کے لیے طلعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے طلعت کس کو کہتے ہیں؟ کیا رسول اللہ مجبور ہیں کیا کہ کہ ہر کسی کی قبر میں آئیں گے؟ کہ رسول اللہ مجبور ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا رسول اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جس کی قبر میں چاہے سرکار تشریف لے جائیں. حضور کی کرم نوازی ہے، سرکار کسی سے مجبور نہیں، سرکار کا کسی پر حکم نہیں، سرکار کی کرم نوازی ہے. وہ چاہیں تو قبر میں تشریف لیں اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبر میں تشریف لے آئیں. یہ ایک کرم نوازی ہے. لیکن اس پر کوئی سوال تو ہوگا نا ماں تقول فی شان، مطلب ماں تقول تو اس میں یہ کہا ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے. اس پر کوئی حدیث تو ہمیں بتائیے نا کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے. نہیں، حضور قبر میں آئیں گے، اس پر کوئی حدیث تو بتائیے. ارے صاف لکھا ہے شریف رقم جدید صاحب نے کہ 3 توجہ کی ہے اس میں فتح شارح بخاری میں. ارے تو یا تو لکھا ہے تو صاف لکھا ہے مطلب کا دیدار کرایا جاتا ہے تو صاف نہیں. آپ کے کہنے صاف نہیں لکھا نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. صاف لکھا، صاف لکھا. اب حدیث پاک آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ رسول اللہ قبر میں تشریف لائیں گے، صحیح حدیث بتا دیجیے آپ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو. پھر ہر جگہ حاضر ناظر کا کیا مطلب؟ ہمارے ہر جگہ حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ حضور جسم سے حاضر ناظر ہیں، بلکہ حضور سے حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم سے اپنی خبر سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جہاں چاہے تشریف لے جائیں. جسم سے ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خبر شریف میں ہیں اور سرکار پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور حدیث پاک ہے جیسے کہ اپنی ہتھیلی کو کوئی دیکھتا ہے، رسول اللہ اس طرح سے پوری دنیا کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور جہاں چاہے سرکار تشریف لے جائیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ نہیں کہ صاحب ہر جگہ ہر وقت جسم سے حاضر ناظر ہیں، ایسا نہیں ہے. اپنے علم سے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور جب چاہے تشریف لے جائیں. آپ پہلے اپنے عقیدے درست کرو اور گمراہ نہ کرو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فضل بریلوی پر آپ لوگ جھوٹے جھوٹے اعلیٰ حضرت امام جعفر سے بڑے چھوڑیے، حضرت امام امام احمد رضا کا فضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ لوگ اعلیٰ حضرت ان سے پہلے کے عالم پیدا نہیں ہوئے. امام ربانی مجد علی ثانی سب سے پہلے پیدا نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے امام کے نام کا جلسہ بریلی میں نہیں ہوا، کبھی صدیق اکبر کے نام کا جلسہ بریلی میں نہیں ہوا، دھوم دھام سے نہیں ہوا، کبھی آج تک 1 لاکھ آدمی جمع نہیں ہوا صدیق اکبر کے نام پہ بریلی میں، نہ کانپور میں، نہ لکھنؤ میں، نہ فاروق اعظم کے نام. لاکھوں جلسے اعلیٰ کے نام پہ ہوئے، لاکھوں اظہریہ کے نام پہ ہوئے. یہ تاج شریعہ، وہ تاج شریعہ، اور یہ ہے اور وہ ہے اور ایسا ہے. اور آج تک خاندان اعلیٰ حضرت والے نے کبھی صدیق اکبر کے نام کو جلسہ کیا جس میں 10,000 آدمی جمع ہوا. امام باقر کے نام کو جلسہ کیا، حضرت امام جعفر کے نام کو جلسہ کیا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام کو جلسہ کیا. علیہ السلام بولتے نہیں ہیں، امام حسین کو کہتے ہیں کہ نہیں بول سکتے، اعلیٰ کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں لوگ، اور امام حسین کو بھی کہتے ہیں بولے. دونوں کو ہم تو منع نہیں کرتے، ہم تو منع نہیں کرتے بولنے کے لیے. ہم تو حضرت علی کو علیہ السلام بولتے ہیں، حضرت امام حسین کو علیہ السلام بولتے ہیں. جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں، امام بخاری نے حدیث روایت کی حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام.
हम तो सबको अलैहिस्सलाम बोलते हैं, मना नहीं तो करते। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा मिजाज है, मुझे पसंद आया। कम से कम आप हजरत अली को अलैहिस्सलाम बोलते हैं, इमाम हुसैन को। हम तो मना नहीं करते, तो आप कैसे झूठा इल्जाम लगा सकते हैं? उलमा मना करते हैं कि नहीं कहो इमाम हुसैन। उलमा इकराम जो मना करते हैं उसकी कोई वजह है, ठीक है, वरना उलमा इकराम ने कभी मना नहीं किया। उलमा ने सिर्फ ये कहा है कि अगर अलैहिस्सलाम के आने शियों से मुशाबहत होती है तो उससे बच लिया जाए, वरना अगर तालिबीन में लिखा है चाय की मुशाबहत, क्या मतलब आ रहा है मुशाबहत? तो आप जो करेंगे तो हम नहीं करेंगे, मना नहीं करते। हमने वसीम रिजवी से डिबेट किया, यूट्यूब पे हमारा डिबेट है, हमने उसमें इमाम जाफर सादिक को हमने उसमें अलैहिस्सलाम बोला। देखिए आप, इमाम जाफर की तफसीर है, तफसीर की किताब है, वो हमने पढ़ी और कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप लोग कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये आप पहले मुफ्ती हैं जो आपने इस तरह का बयान दिया, वरना आजकल के जो और मुफ्ती हैं तरह की गुफ्तगू ना कीजिए। आप मुझे मुफ्तियों से आपका मामला अलग है। आप बड़े मुफ्ती हैं और वो छोटे हैं जो मना करते हैं। आपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नहीं कहा, अब बताओ इससे बढ़िया क्या बात होगी? फिर हम तो मना नहीं करते, हमारे उलमा इकराम ने इधर सुनी बात। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में तरक्की दे। साहब आप तो बहुत अच्छे मिजाज के लगे, मगर थोड़ा कंफर्म ये वो इस मामले में थोड़ा सही नहीं लगा मामला। कि आपने कहा कि अल्लाह के किसी का दीदार नहीं होगा, और लेकिन आपने कहा कि दीदार होगा। मैंने ये कहा दीदार होगा, हुजूर की मर्जी है, हुजूर चाहे आए, हुजूर पर कोई मजबूरी नहीं होगा। मोमिन को हुजूर का दीदार होगा ही होगा, ये कंफर्म अकीदा है। इसमें आप तहकीक कर ले। मुफ्ती मुरादाबाद मेरे उस्ताद मुफ्ती अय्यूब खान नईमी, उनसे आप तहकीक कर लें। हर मोमिन को अल्लाह के दीदार होगा। इधर सुनिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम ये कह दें कि साहब कंफर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहीम करीम है, ठीक है। हम जितनी हुजूर की इत्तिबा करेंगे, जितनी भी हम अहले बैत अतहार के, सहाबा के, हम जितने भी उनके रास्ते पर चलेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो हुजूर से उम्मीद है कि सरकार इसको पसंद फरमाए और सरकार खबर में तशरीफ ले आए। उम्मीद है, कंफर्म नहीं कि साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कंफर्म आएंगे, तो ये तो हुजूर पर हुक्म हो गया, हमारा मजबूरी हो गई। हुजूर ऐसा नहीं है, हुजूर हमारी मजबूरी में नहीं है, ठीक है। ये तो कंफर्म अकीदा है उलमा का। आप किसी भी हदीस की किताब में या फकीह की किताब में आप मुझे लिखा हुआ दिखा दीजिए कंफर्म अकीदा, मैं आज से आपकी तारीफ कर लूंगा, ठीक है। मुझे ज्यादा हम आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला कंफर्म अकीदा। और हजरत जो है कि एक बार वो बता दें, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की माशाअल्लाह। आजकल जो सुन्नी आलिम एक दूसरे फतवे लगा रहा है, ये क्या है? अल्लामा ताहिर काजी साहब को भी जाने क्या अनशन बगैर सुन्नी आलिम है, शान अहले बैत, शान सिद्दीक अकबर बयान करते हैं, सहाबा किराम को भी मानते हैं। अब थोड़ी बहुत कमी उनमें है तो उससे काफिर हो जाएंगे वो। अल्लामा जिसने भी जो है ताहिर काजी पर फतवा लगाया, ठीक है, आप उनसे पूछिए उन्होंने क्यों फतवा लगाया। मेरी तो ताहिर कादरी से आज तक बातचीत नहीं हुई, ठीक है। जैसे उनमें कुछ कमी है, थोड़ी बहुत तो हम मानते कमी है, लेकिन वो तो सहाबा किराम को मानते हैं, उनकी शान बयान करते हैं। और जब फतवा लगाया उस वक्त क्या मामला था, अब क्या मामला है, आप लोग तो मोहम्मद नागपुरी पे भी लगा दिया, उबैदुल्लाह खान आजमी पे भी लगा दिया, निजामुद्दीन ने फतवा दिया। उलमा इकराम बेवकूफ तो नहीं है फतवा लगाने वाले, उलमा इकराम पागल तो नहीं है, उन्होंने फतवा लगाया तो किसी वजह से लगाया। काफिर है। और मुफ्ती निजामुद्दीन ने कहा कि मोमिन है, मुफ्ती निजामुद्दीन मिसबाही ने कहा मोमिन। उलमा इकराम की अपनी बहस है, उलमा इकराम अपनी बहस करते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल यजीद को काफिर कहते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं काफिर ना कहो, बुरा कहो, तो ये कोई बात नहीं है ना। जो भी उलमा इकराम की आपसी बहस है, आप उसमें क्यों पढ़ते हैं? मेरे भाई सुन्नी मानते हो, अल्लाह बताओ सुन्नी है। आप जो भी मानते हैं वो आपका अकीदा, अल्लाह जाने, आप जाने। हमने तो ताहिर कादरी से बात नहीं की थी। नहीं, जैसे आप भी तो मानते हैं सुन्नी कम से ये तो मानते हैं हाँ सुन्नी है। हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, ताहिर कादरी को सुन्नी मानने से ना तो हमें जन्नत मिल रही और क्या ना तो उसके पीछे रास्ते पे चलने से हमें कुछ मिल रहा। हम तो कह नहीं सकते कौन है जब तक हमारी बात नहीं होगी। आप तो सिर्फ यूट्यूब का बयान सुन रहे हैं। जिन लोगों ने तो फतवा लगाया वो उनसे बातचीत करके आए, गुफ्तगू करके आए, तो क्यों लगाया है वो जाने और वो जाने। आप इसमें क्यों कह सकते हैं काफिर है, साहब ने भी लगा दिया कुफर का पलटा। वो तो मुफ्ती आजम उनके खलीफा थे ना, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी। अब देखिए साहब, जाना सर मिसने ही सब सुलह कुल्ली है, 90-95% कम बेश, और 98% तो देवबंदी कर रहे हैं जाना सर में। अब मैं सब जाते हैं पढ़ने अपने फैजान रजा
ये आज तक बताते ही नहीं है कि इन्होंने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी, बताते आप क्यों नहीं कैसे खुल के? आप कैसे कह सकते हैं कि जामिया अजहर में 90% तो लगी है? आपने मेरी कैसे बात कह दिया? कीजिए, बहुत बड़े वो कारगिल आलिम से जो रिसर्च इसका हकीकत डॉक्टर गलत, आपकी बात गलत है। वहाँ जामिया अजहर मिस्र में, इधर सुनिए, जामिया अजहर मिस्र के जामिया अजहर मिस्र के जो प्रिंसिपल हैं अल्लामा जावेद हुदहुद, ठीक है, वो उन्होंने आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के शान में किताब लिखी इंसाफुल इमाम अहमद रजा, और बाकायदा यहाँ घूमने आए और वहाँ के जो उलमा इकराम है वो सब अहले सुन्नत वल जमात और में बाकायदा ईद मिलाद नबी मनाया जाता है। आपको तो खबर ही नहीं है। अगर मिस्र में मसले के अलग का नारा कब लगता है? ना हुआ लगता है ईद मिलाद नबी का नारा, ईद मिलाद नबी मनाया जाता है। आप जाकर के मसले के अलग का नारा कब लगाते हैं हजरत? मसला की आला हजरत भी लगता है। मसला की आला हजरत का मतलब है आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जो तहकीक है, देवबंदियों के मुखालिफ, वहाबियों के मुखालिफ, शियों के मुखालिफ, राफजियों कादियानियों के खिलाफ जो आला हजरत की तहकीक है, और जो भी आला हजरत का सवाल हुआ था दिरहम और किरतास के बारे में कि दिरहम और किरतास का हुक्म क्या है, किताब लिखी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन बात ये है कि जामिया अजहर में सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते, जुमे के अजान अंदर देते हैं। नहीं, वो अकीदा नहीं है। अंगूठा चूमना, पहले खड़ा होना, ये अकीदा नहीं है। ये मसाइल फिक्ही है। आला हजरत के मसलक का मतलब अकीदा है, यानी इल्म गैब रसूल है। पहले हो सकते हैं ना, पहले बैत अतहार नहीं, हमारे फिक़े हनफी के हिसाब से नहीं हो सकते खड़े। जामिया अजहर में तो पहले खड़े हो रहे हैं। ये तो वो फिक़े हनफी नहीं, हम्बली होंगे, शाफई होंगे, और जो भी होंगे, हम फिक़े हनफी के हिसाब से नहीं खड़े हो सकते। तो ये कोई बात हो गई। हम्बली सुन्नी नहीं होते क्या? हम्बली सुन्नी नहीं होते? अच्छा, जुमे के अजान अंदर देते हैं वो। अरे तो वो उनका हम्बलियों का मसलक है, हमारा हनफियों का अलग मसलक है, लेकिन सुन्नी है जुमे के अजान अंदर जाएगा। बिल्कुल फुरूई मसाइल में इख्तलाफ है, लेकिन अकाइद में किसी का इख्तलाफ नहीं है। तो नजदीक जायज है ना, जुमे के अजान अंदर दे सकते हैं। अरे जो भी है वो शाफई होंगे, हम्बली होंगे, मालिकी होंगे, क्योंकि वहाँ एक मजहब का आदमी नहीं है, सारे मजहब के वहाँ पढ़ते हैं, चारों मसाल के लोग पढ़ते हैं, जो भी ऐसा करता है सब पढ़ते हैं, सबको मुसलमान मानते हैं। और अच्छी बात है, सबको मुसलमान माने, हम भी मानते हैं।